প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস, দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना जाना है, उनके आने जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा एक लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊंगा, अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊंगा। क्योंकि अब त्रिपुरा को लीडर नहीं, त्रिपुरा को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीडर लोग ने त्रिपुरा को धोखा देकर त्रिपुरा को नीचे रखा है। आज त्रिपुरा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, त्रिपुरा का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक लीडर को लो, मैं 10 बनाऊंगा, आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊंगा, आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊंगा। क्योंकि त्रिपुरा को लीडर नहीं, त्रिपुरा को ईमानदार आदमी चाहिए, जो अपने दोभाग के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। আমি আবার জয়েন করলাম। তো ত্রিপুরা রাজ্যের ডিপুটি আছে, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস, দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে
ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना जाना है, उनके आने जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा एक लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊँगा, अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊँगा। क्योंकि अब तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीडर लोग ने तिपरासा को धोखा देकर तिपरासा को नीचे रखा है। आज तिपरासा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, तिपरासा का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक लीडर को लो, मैं 10 बनाऊँगा। आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊँगा। आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊँगा। क्योंकि तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को ईमानदार आदमी चाहिए, जो अपने दौभाग्य के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। আমি আবার জয়েন করলাম। ত্রিপুরা রাজ্যের ডিপুটি আছে, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ, সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে, সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস, দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को
राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना-जाना है, उनके आने-जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा 1 लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊँगा। अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊँगा। क्योंकि अब तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीडर लोग ने तिपरासा को धोखा देकर तिपरासा को नीचे रखा है। आज तिपरासा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, तिपरासा का सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा और मैंने पहले भी कहा है, आप 1 लीडर को लो, मैं 10 बनाऊँगा। आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊँगा। आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊँगा। क्योंकि तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को ईमानदार आदमी चाहिए, जो अपने दौभाग्य के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। আমাদের প্রদেশ বিধান পরিষদের সম্মানীয় মাননীয় সিজি আমি সকল উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি মঞ্চে এসে ভাষণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মঞ্চে এসে ভাষণ করার জন্য অনুরোধ করছি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কগণ, প্রদেশ কমিটির সদস্য, পদাধিকারীগণ, জেলা মোর্চা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, মণ্ডল সভাপতিগণ, আজকে আমি আবার জয়েন করলাম তো ত্রিপুরা রাজ্যের ডিপুটি আছেন মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना-जाना है, उनके आने-जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा 1 लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊँगा। अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊँगा। क्योंकि अब तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि
ये सब लीडर लोग ने तिपरासा को धोखा देकर तिपरासा को नीचे रखा है। आज तिपरासा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, तिपरासा का सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक लीडर को लो, मैं 10 बनाऊँगा। आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊँगा। आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊँगा। क्योंकि तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को ईमानदार आदमी चाहिए, जो अपने दौभाग्य के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। আমাদের দেশ বিধান পরিষদের সম্মানীয় সভাপতি, আমি সকল আমার জ্যেষ্ঠদের অনুমোদিত আমি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কগণ, প্রদেশ কমিটির সদস্য, পদাধিকারীগণ, জেলা মোর্চা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, মণ্ডল সভাপতিগণ, আজকে আমি আবার জয়েন করলাম। তো ত্রিপুরা রাজ্যের ডিপুটি আছেন মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে, সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস, দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना जाना है, उनके आने जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा एक लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊंगा। अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊंगा। क्योंकि अब तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीडर लोग ने तिपरासा को धोखा देकर तिपरासा को नीचे रखा है। आज तिपरासा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, तिपरासा का सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक लीडर को लो, मैं 10 बनाऊंगा। आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊंगा। आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊंगा। क्योंकि तिपरासा को
को लीडर नहीं, तिपरासा को ईमानदार आदमी चाहिए जो अपने दौभाग्य के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। আমাদের দেশ বিধান পরিষদের সম্মানীয় সভাপতি, আমি সকল তোমার দৃষ্টিতে আমি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কগণ, প্রদেশ কমিটির সদস্য, পদাধিকারীগণ, জেলা মোর্চা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, মণ্ডল সভাপতিগণ, আজকে আমি আবার জয়েন করলাম ত্রিপুরা রাজ্যের ডিপ্টি ডিসি আছেন মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সবার হাত ধরে আমি আবার ঘরে ফিরলাম। ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ফর দ্য ফিউচার। কারণ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি জনজাতিদের মধ্য থেকে হয়েছে সেদিন থেকেই আমি চিন্তা করলাম, ইয়েস, দ্য ইন্ডিয়া ইজ ইউনিক। যারা পিছিয়ে ছিল তাদেরকে ফ্রন্টে নেওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে সম্ভব ভারতবর্ষে, ওইটাই চিন্তা করলাম। এই জন্যে আমি আবার আজকে যে পলিটিক্যাল ক্লাস বা সাংগঠনিক একটা বৈঠক, এটা শুনে আরও পেলাম, শক্তি পেলাম। তো ডেফিনেটলি সিট টুগেদার, প্ল্যান টুগেদার, ওয়ার্ক টুগেদার। এই জন্য ফরগেট দ্য পাস্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য ফিউচার, এই জন্য আমি আবার কাজ শুরু করব। मैंने पहले भी बोला है कि जिन लोगों को राजनीति करने के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी से वापस से अपने पुराने पार्टी में आना जाना है, उनके आने जाने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मेरा एक लीडर लोगे तो मैं 10 लीडर को बनाऊंगा, अगर आप 10 लीडर को लोगे तो मैं 100 लीडर को बनाऊंगा। क्योंकि अब तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब लीडर लोग ने तिपरासा को धोखा देकर तिपरासा को नीचे रखा है। आज तिपरासा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। मुझे लीडर नहीं, तिपरासा का सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट मैं जानता हूँ मेरे पास है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, एक लीडर गया है, 1000 सपोर्टर आएगा। और मैंने पहले भी कहा है, आप एक लीडर को लो, मैं 10 बनाऊंगा, आप 10 को लो, मैं 100 को बनाऊंगा, आप 100 को लो, मैं 1000 बनाऊंगा। क्योंकि तिपरासा को लीडर नहीं, तिपरासा को ईमानदार आदमी चाहिए जो अपने दौभाग्य के लिए काम करे, ना कि पार्टी और अपने पेट के लिए काम करे। याखरो दिपाली सालनि अतंग थकमानो किटिंगै रोजागै दंग 30% डिस्काउंट आउ गुबैनो दिवालीनि सालनो रगै मेकिं चार्जनि साकाव रोजागै दंग 30% डिस्काउंट अबनि लोगलोगि
1 lakh paimungko rizagui tongo gold coin obo haikino 50,000 paimungko rizagui tongo kaisa pressure cooker te 25,000 rangni shopping klainani shep shap oboni bagai teler yawi dakti phaidi ma Kunjusri Jewelers and Other Suppliers phalnogo chini nikoma ma Kunjusri Jewelers and Other Suppliers Proprietor Deepak Debnath Chompoknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura Contact number 7005 658734 eva 7005 317588